नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। वर्तमान प्रधानमंत्री घर एप्लाय चली मार्च 31/2025 पर्यंत चलो किंतु एप्लाय समय बाधक साजुची जॉब कार्ड नहले एप्लाय हो पार नथिला किंतु वर्तमान बिना जॉब कार्ड रे एप्लाय ऑप्शन आसीछि। किपरि एप्लाय हो पारिबो एही वीडियो पूरा देखंतु जानि परिबे, छाड़ी छाड़ी देखले जानि परिबे नाही। बिना जॉब कार्ड रे एप्लाय करिबा ठीक हेबो ना भूल हेबो ताहा मनरे आसुथबो। मु कहूची जदि जॉब कार्ड अछि ताहाले जॉब कार्ड दे एप्लाय करंतु, जदि नाही किंबा जॉइंट रे अछि सेपरेट होई नाही तेबे बिना जॉब कार्ड रे वर्तमान एप्लाय करंतु। किंतु जॉब कार्ड परे हेले भी देबाकू पड़िबो। पंचायत रे नुआ एवं सेपरेट जॉब कार्ड हेउची ताहा करेई नेबे। जहार 60 वर्ष पार होईची तांकर जॉब कार्ड दरकार नाही एवं हेई भी पारिबो नाही। तेबे आसंतु देखिबा बिना जॉब कार्ड रे किपरि सर्वे बा एप्लाय करिवे। आवास प्लस सर्वे 2024 एप्टी को डाउनलोड करने को हेले प्रथमे गूगल क्रोम ओपन करेंगे। से लिखे pmayg.nic.in स्पेस देवे नहीं भिड़े की लिखे। लिखि सारापर एंटर प्रेस करेंगे। कर सारापर वेबसाइट टी आसो किसी समय टाइम नब जो नेटवर्क प्रॉब्लम थिले। तापर ये पेज टी आसो देखिए pmayg ऑफिशियल साइट। तापर राइट साइड कॉर्नर देखिए आवास प्लस 2024 सर्वे ब्लिंक होथबो। ये ब्लिंक होथबो। जदि डायरेक्ट न आसे ताले 3टी गारो आसीबो। से गारो ऊपर क्लिक करले तळे ये ब्लिंक होथबो, ता ऊपर क्लिक करिवे। तब देखो ये पेज आसो। आसला पर देखिए सेकेंड नंबर रे जो रही लिंक टी 2.1.15 ये जो लेटेस्ट वर्जन टी को ये लिंक उपरे आपण क्लिक करी ताको डाउनलोड करिवे। प्रथम टाको करिवे नहीं, सेकेंड टाको करिवे। डाउनलोड कर सारा पर आपन को ओपन ऑप्शन आसीबो, ओपन करिवे। ओपन कर सारा पर देखिए इंस्टॉल ऑप्शन आसीबो, इंस्टॉल करिवे। एप्टी को इंस्टॉल करिवे। किसी समय टाइम नबो डाउनलोड होगा पई। तापर इंस्टॉल आसीबो। इंस्टॉलेशन हैला पर आपन को आ गोटे लिंक जो तळे देखाउची 3 नंबर लिंक टी ताको क्लिक करी डाउनलोड करबा पई पड़िबो। डाउन कर देबे। ए भलिया प्रोसेसिंग होबो। किसी समय प्रोसेसिंग हैला पर से एप्टी डाउनलोड हो जिवो। तापर आपण बैक कर जिवे। बैक करी गला पर पुणी से पेज को आसीबे। 3 नंबर जो लिंक टे रखछि आधार फेस आरडी ए लिंक उपरे क्लिक करिवे, ताको डाउनलोड करिवे। यदि आगरो डाउनलोड करथिबे ताको अनइंस्टॉल कर देबे। जहाँ सब ऐप डाउनलोड करथिबे ताको अनइंस्टॉल कर देबे। तापर आपण ऐप गुड को इंस्टॉल करिवे। आपण डाउनलोड रे थिबो, डाउनलोड रे भी जो फाइल मैनेजर अछि सेथि जाई कि भी आपण ताको डिलीट कर देबे। तापर जदि आपण आगरू करिथिबे डाउनलोड करथिबे तबे नुवा भाबरे इंस्टॉल करंतु, भलो काम दबो। ए भलिया फेस आरडी आधार फेस आरडी एप्टी को डाउनलोड करिवे। किसी समय प्रोसेसिंग हला पर ये डाउनलोड हो जिवो। एप गुडी को डायरेक्ट प्ले स्टोर मध्य डाउनलोड करि हेबो, किंतु मु जो प्रोसेस देली सेथिरे करले बेटर हबो। जदि आपण प्ले स्टोर भी डाउनलोड करबा पई चाहुचंती ताले डाउनलोड करि परिबे। प्ले स्टोर को जिवे। प्ले स्टोर रे लिखिबे आपण आवास प्लस सर्वे 2024। प्ले स्टोर को जाइकी लिखिबे आवास प्लस सर्वे 2024। सेथरे देखौथिबे 2.1.13 सेति करिवे नै। जदि नुआ वर्जन आछि 2.1.15 सेथिरे डाउनलोड करिवे ताको। से ऊपर क्लिक करिकी ताको डाउनलोड करिवे। मु जेहेतु डाउनलोड करिछि मते अनइंस्टॉल देखाउछि, तेणु प्रथमे ये एप्टी को प्ले स्टोर रो डाउनलोड करिवे। जदि प्ले स्टोर रो डाउनलोड करिवा पई चाहुथिबे नहले प्रथम उपाय रे करिवे। तापरे ए एप्टी को डाउनलोड करि सारला परे आधार फेस आरडी लिखिले से आसीबो। ए भलिया ताकू मध्य आपण डाउनलोड करिवे। 2टी ऐप डाउनलोड करिवा पई पड़िबो। ए भली भाबरे आपण ऐप टू डाउनलोड करिवे। ऐप गुडी डाउनलोड हो सारा पर गोटी ऐप शो करिवो जेटा कि आवास प्लस सर्वे 2024 ऐप। से ऐप पर क्लिक करिवे। लैंग्वेज मागिवो, लैंग्वेज ओडिया दे देबे, भलो हबो, बेटर हबो। तापरे परमिशन मागिवो, परमिशन ऊपर क्लिक करिवे। तापरे व्हाइल यूजिंग द ऐप ता प्रथम ऑप्शन टे क्लिक करी अलाउ कर देबे। अलाउ कर सारा पर देखिए ये भलिया आसीबो। तापरे सेल्फ सर्वे निज द्वारा सर्वे ता ऊपर क्लिक करिवे। कर सारा पर आपणकर जो फैमिली मेंबर तांकर आधार नंबर टी देबे, जार हेड अछि फीमेल रो देबे। यदि फीमेल नथिबे ताले मेल रो देबे।
तापर ऑथेंटिकेट उपरे क्लिक करेंगे आधार नंबर टी दे सारा कर सारा प्रोसेसिंग हम हो सारा पुणी ये एलाउ मांगो एलाउ करदे कर सारा फेस टी को स्कान करने मांगो आखि फेस टी को देकी आखि ब्लिंक कले से ऑथेंटिकेट हो ऑथेंटिकेट दिन बेले बहुत टे प्रोब्लेम हुए सर्वर जाम थाए तथापि दी तीन थर करेंगे बैकग्राउंड रखिए जमी कांथ थी सेमती रखिकी ये आसो देखिए आसला जो ग्रीन कलर आणवे आणला एपट सेपट करके आखि दीटा को ब्लिंक करेंगे मिट करेंगे तापर ये ऑथेंटिकेट हो फेस टी को नहीं नब नहीं सारापर ये आधार नंबर डेट ऑफ बर्थ आसो फोटो आसो ये को सक्सेसफुल तापर पिन जेनेट दब पिन जेनेट आप जहाँ मन इच्छा दे पारे 4टी नंबर किंतु परवर्ती टाइम मन रखिए जमी 4टी नंबर देवे दी थर दे सारापर पुणी आउ थे से पिन टी को देवे दे सारापर लॉगिन करेंगे लॉगिन उपर क्लिक करेंगे कर सारापर आपणकर मागिबो को स्टेट को राज्य तापर जिला मागिबो से क्लिक करिकी चूज करेंगे तापर ब्लॉक मागिबो तापर पंचायत मागिबो तापर आपणकर को गाँ मागिबो एभली भाव में आप जो एड्रेस से थे से गुड़ा सब चूज करेंगे गोटे गोटे कर चूज करेंगे कर सारापर तले जो रही प्रोसीड ऑप्शन रही तापर क्लिक करेंगे तापर ये आसो जोड़ू संशोधन करूँ या उपरे क्लिक करेंगे कर सारापर ये पेज आसो से फैमिली हेड रो डिटेल्स फिलअप करने पड़ो आधार अनुसार फैमिली हेड रो ना देवे जमती स्पेलिंग सेमती पूरा एका भाया तापर आधार नंबर देवे तापर ये देखो जॉब कार्ड ये जॉब कार्ड आपड़ थिले देवे नहले ताकू ब्लांक छाड़देवे किसी करवा दरकार नहीं येस नो किसी मांगो ना ब्लांक छाड़देवे जदि नदी सेपरेट हो नपर देवे एबे देवा दरकार नहीं जदि आपणकर ना जदि अच्छी कंपलसरी दिंतु कारण पर हेले भी देवाई पड़ो तो ये जॉब कार्ड नंबर देवे जॉब कार्ड नंबर टी OR हाइफेन पूरा एकाथरे जमी लिखाई से भाया देवे तापर लिंग चूज करेंगे तापर आपणकर को जाति चूज करेंगे बयस देवे तापर विवाह करछंती कि नहीं वर्तमान विवाह करछंती वर्तमान विवाह आसुची जदि विवाह करछंती आ ऑप्शन नहीं तेणु सीट देवे आउ जहाँ जदि थे विधवा थे कि सेपरेट होते ताले देवे जहाँ अच्छी से चूज करेंगे तापर पिता की स्वामी को नाम देवे चूज करेंगे से क्लिक करेंगे कर सारापर तांकरी नाम टी से एंटर करेंगे पिता देइथिले पिता स्वामी देइथिले स्वामी तापर मोबाइल नंबर टी देवे मोबाइल नंबर टी आपणकर जो मोबाइल नंबर टी रही घरे देवे तापर केते पाठ पढ़ी देवे सेठू चूज करेंगे ओडिया रे लिखाई तापर जदि ओडिया कि इंग्लिश आसो ओडिया करने हेले सेठी 3टी गारो अच्छी से गारो उपरे क्लिक करेंगे से लैंग्वेज अच्छी लैंग्वेज चेंज करेंगे ओडिया कि इंग्लिश जहाँ चाहिए चेंज करेंगे ऊपर 3टी गार देखे प्रथम तो ये चूज करेंगे कौन करूँच चूज करेंगे ऑक्युपेशन ये आप चूज करेंगे से लिस्ट बाहर तापर परिवार सदस्य संख्या ये जिते जन सदस्य अच्छा से जनकर देवे धरा जाऊ 3 जन थे 3 2 थे 2 देवे आउ जदि 3 जन अच्छा ताले नेक्स्ट टाइम 2 जनकर आधार देकी डिटेल्स फिलअप करने पड़ो तेणु 3 देले 2 जनकर एक्स्ट्रा जो देते फिलअप करने पड़ो किंतु 3 देले पुणी आउ थे से 3 जनकर फिलअप करने दरकार नहीं प्रथम हेड को तो ये करुँच तेणु नेक्स्ट 2 जनकर करेंगे तापर जदि हैंडिकैप होते ताले येस देवे नहले नहीं न करेंगे तापर जदि किसी क्रिटिकल रोग थी ताले देवे ये पढ़े जदि नहले किसी ना बोली लिखिए तापर लास्ट को अच्छी वार्षिक आय परिवार वार्षिक आय से लिखिए वार्षिक आय देलापर फॉर्म टी को ये फिलअप कर सारापर टोटाल देखीदे फॉर्म टी को फिलअप कर सारापर आपण लास्ट जो ऑप्शन रही सेव एंड नेक्स्ट
ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ନାଁ ଦେବେ। ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ଦେବେ ଆଧାର ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଆଉ ବାକି ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। କ'ଣ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ବୟସ କେତେ, ବିବାହ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସେଇ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏଭଳିଆ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଯେତେ ଜଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି ଥରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନୂତନ ସଦସ୍ୟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେଭ୍ କରିବେ। ଏଭଳିଆ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମନେ କରିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଫ୍ୟାମିଲି ହେଡ଼୍ ତାଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାଗିବ ଅପସନ୍, ସେଥିରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଟିକ୍ କରିବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ମହିଳା ଥିବେ, ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ସେଇ ତାଙ୍କର ମାଗିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ, ଉପରେ ଯେଉଁ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି ସେଥିରେ ଟିକ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ତା'ର ଅର୍ଥ ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କ ନାହିଁ, ମୁଁ ପରେ ଦେବି ପାସ୍ ବହି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଟାଇପ୍ରେ କମର୍ସିଆଲ ଦେବେ, ଯଦି ରିଜନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଥିବ, ଯଦି OGB ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ରିଜନାଲ୍ ଦେବେ। ଏଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିବ, କିଭଳିଆ ଘର ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବାକି ଡିଟେଲ୍ସ ଏଥିରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ନିଜସ୍ୱ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି କି ଭଡ଼ା ଘରେ ଦେବେ। ତାପରେ କାନ୍ଥ କ'ଣ ରହିଛି, ଛାତ କ'ଣ ରହିଛି, କଚା ଏଗୁଡ଼ା କି ପକ୍କା ରହିଛି ତାହା ଦେବେ। କେତେ ରୁମ୍ ରହିଛି ଦେବେ, ଏଇଭଳିଆ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଶୌଚାଳୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେବେ, ତାକୁ ହଁ କି ନା କରିବେ। ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଆୟର ସ୍ରୋତ କ'ଣ ରହିଛି ଏଥିରେ ପଢ଼ିକି ଦେବେ। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଏଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। 3 ଚକିଆ କି 4 ଚକିଆ ଯାନ ଅଛି କି ହଁ କି ନା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ 4 ଚକିଆ ଯାନ ଅଛି କି ନାହିଁ ହଁ କି ନା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କିଷାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼ିକି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି। 15,000ରୁ ଅଧିକା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ପରିବାରରେ ହଁ କି ନା, ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆୟକର ଦେଉଛନ୍ତି କି, ବୃତ୍ତିକର ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି କି ହଁ କି ନା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର। ତାପରେ 2.5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ ଜମି ଅଛି କି, 5 ଏକରରୁ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି ଅଛି କି, ବାସହୀନ ପରିବାର କି, ଆପଣଙ୍କର ବାସ ନାହିଁ କି, ତା ଦେଖି ଯଦି ଥିବ ସେଭଳିଆ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି, ସଫେଇ, ଆଦିମ ଜନଜାତି ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିକି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି ଅଛି କି ହଁ କରିବେ, ଯଦି ନାହିଁ ନା କରିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ହଁ କରିବେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଓଡ଼ିଆରେ ଆସେନି, ଇଂଲିଶରେ ଆସିଥାଏ। 3ଟି ଉପରେ ଗାର ଅଛି, ସେ ଗାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆ କରିପାରିବେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଚୁଜ୍ କରିକି। ନଚେତ ଆପଣ ଇଂଲିଶ ଯଦି ସୁଇଟେବଲ୍ ଲାଗେ ଇଂଲିଶ ବି କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଭଳିଆ ପେଜ୍ଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ପଢ଼ିକି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ ଏଇଭଳିଆ। ତାପରେ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଘରର ଫଟୋ ମାଗିବ, ଯେଉଁ ଘରେ ଆପଣ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଘର, ସେଇ ଚାରିକୋଣିଆ ବକ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଲେଖିବେ ଓଲ୍ଡ ହାଉସ୍, ତଳେ ଗୋଟେ ରହିଛି ରିମାର୍କସ୍ କଲମ୍ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଓଲ୍ଡ ହାଉସ୍ ରଖିବେ। ସେଇ ଚାରିକୋଣିଆ ଘର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଘରର ଫଟୋ ଉଠାଇବେ। ତାପରେ ଓକେ କରିକି କ୍ରପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ କରିବେ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଘରର କେଉଁଠି ଆପଣ ଘର କରିବେ ତା'ର ଫଟୋ ମାଗିବ, ଭେକେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍। ତ ସେ ଭେକେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ର ଫଟୋ ଉଠାଇବେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଘର କରିବେ ସେ ତଳେ ରିମାର୍କସରେ ଲେଖିବେ ଭେକେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଫଟୋ ଉଠାଇବେ, ଓକେ କରିବେ। ଉପରେ କ୍ରପ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି, କ୍ରପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ରପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଆସିଯିବ ପେଜ୍ଟି, ସେଥିରେ ଲେଖିବେ ଭେକେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍। ଦେଖିବେ ବେଳେବେଳେ 15 ମିନିଟର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଖାଉଥିବ, ତାକୁ ଆପଣ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ପରେ ଠିକ୍ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଏଠିରେ ଲେଖିବେ ଭେକେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ରିମାର୍କସରେ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ।
କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ମାସନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଆସିଥିବ ପ୍ରଥମ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ୟେସ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ କି ଟାଇପ୍ର ଘର କରିବେ ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେବ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେଇଭଳିଆ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ସେଭେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯିବ, କ'ଣ କ'ଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯିବ। ଆସିଗଲା ପରେ ପୁଣି ସେଭେନ୍ ନେକ୍ସଟ କି ପ୍ରୋସିଡ୍ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆପଣଙ୍କର ଡାଟାଟି ସେଭ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସଫଳ ଲେଖିବ ସର୍ଭେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଦୟାକରି ଆପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ এই ବ୍ୟାକ୍ ପେଜ୍ଟି ଆସିବ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ସେଭ୍ ହୋଇଥିବା ସର୍ଭେ ତଥ୍ୟ ଆପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ନାଁ ଦେଖାଇବ, ଭେରିଫାଏ ଆଧାର ଦେଖିବ, ଭେରିଫାଏ ଆଧାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଭେରିଫାଏ ଆଧାର ଥରେ ମାରିଲେ ହୁଏନି, ବେଳେବେଳେ 3 ଥର 4 ଥର 5 ଥର ମାରିବେ। ମାରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଭେରିଫାଏ ଆଧାର ହେବ। ଯଦି ପାର୍ଟିକୁଲାର କାହାର ନାମ ଦେଖାଉଛି ତାହେଲେ ସେ ଆଧାରରେ ଭୁଲ ଅଛି, ତାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି କରିବେ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଦେଖାଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଇନାହୁଁ ତେଣୁକରି ନଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଦେଖାଉଛି। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ଚେକବକ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କରିସାରିକି ଆପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସର୍ଭେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।